Vlog. Welcome back to our YouTube channel, guys. Please subscribe to our YouTube channel. So, ito na guys, mag-unboxing na naman tayo. So, ito. At saka, ito. Ayan. Igwate. Oh, this is it, guys. Para sa mga inaanak ito, guys. Nag-advance na tayo sa pag-order. Ito, handkerchief para sa mga inaanak ko, guys. So, yan, si Ate Zoe yung nag-unbox. So, wala nang laman yan, guys, ha? Ayan, wala na. So, ayan na, guys. Para sa inaanak ko. Inaanak ko, at saka sa amin, kung may extra. Kasi, guys, kung hindi ko, 14 yata yung inaanak ko na. 14 mahigit. So, another, guys. Unbox naman si ate. Ano kaya yan? Oh, what's that? Oh, that tissue para sa atin. Dito sa bahay. Yan. Worth 70 pesos to, guys. Ito. So, yan si kuya. Oh, amon daw. Ayan. At saka yung isa. Guys, ito yung isa. Ito. Ipailaw lang natin to, guys. See? Ayan na. Tapos i-close. And then on. Oh, ganda. So, na-enjoy si Chay Chay, guys. So, kay Tita Abit yan in order, guys. Worth 40 pesos. Paano na lang kung to? Hindi na to gagana. Pag malubat. Hello, si Chay Chay. Ayaw na niyang ibigay. Uy, kandita na, uy. Kandita man na. Chay Chay. So, yun lang, guys. Thanks for watching. Please subscribe, guys. Bye-bye. So, ito na, guys, para sa inaanak ko. Ayan. Hello, Kuya Liam. Say hi, Kuya. Hi. Please subscribe. Wow. So, ayan na, guys. Hello, Chay Chay. Did you enjoy? Hello, gustong-gusto ni Chay Chay. My God. Kaya anak. Oh, gustong-gusto ni Chay Chay. Wow. So happy si Chay Chay, guys. A cutie panda. May light siya, guys. Kaya nag-enjoy yung bata. Ha? Paggawas daw. Wala. So, ayan. Nag-enjoy talaga si Chay Chay, guys. Oh, wow. You love it, Chay? Wow. She love it. Bangin ito na malubat. O, mapunder. Ano naman to, Bit? May dito battery? Wala na. Nagana? Oh, nagana. Wow. So, ayan na, guys. Amazing. Bye-bye, guys. Please subscribe. Thank you.